sawa sisi. Na katika mashairi haya anashuhudia kwamba Yesu akasikia njaa, na katika kusikia njaa mwandishi anasema ya kwamba Yesu akatazama mti kwa mbali, ambayo imebeba majani mazuri ya kupendeza, na akajua ya kwamba atapata chakula juu ya mti ule. Kumpa matunda sababu ilikuwa ni mtini yake, haikukuwa katika muda ya kumpa matunda. Tuuliza, eske mti inaweza patia mtu matunda? Mti inaweza ikapana matunda? Ambu mti ilimupa matunda, eske kinaeleweka? Hiyo verse nimeisoma kwa Kifaransa. Tunaposoma maandiko, nimeenda katika lugha ya Kifaransa nikasoma vizuri, nikaenda katika lugha ya Kigiriki nikasoma vizuri, nimeangalia kwa ukaribu sana ya kwamba haikuwa mti, lakini alikuwa mtu. Kaniuliza kwa nini mwalimu unasema alikuwa mtu na Biblia inasema ilikuwa mti? Wale wanaojua lugha ya Kifaransa vizuri, quand il s'agit d'une chose, hawawezi tia pronom personnel ya kusema lui, bakasema lui c'est un pronom personnel, kisha wanasema Jésus lui dit. Imekuwa mtu. Mnajua Biblia inaenda ikibadilisha lugha, na wakati lugha inabadilika wanaweza kukamata sura nyingine ili watu waweze wakaelewa. Lakini katika Kigiriki ukisoma kuko ile pronom personnel, na hii inahakikisha ya kwamba haikuwa mti bali alikuwa mtu, lakini wakakamata fikiri stile ya mti parabole ili watu waweze wakaelewa. Ndio maana Biblia inasema Yesu akafika karibu na mti, lakini mti haikumupa matunda. Alikuwa mtu ambaye Kristo alimtazama, akamuona kwa mbali, akajua atapata chakula kwake, akajua atapata msaada kwake. Yesu alipofika karibu na huyu mtu, hakuweza kumsaidia Yesu, hakuweza kujibu kwa ile preoccupation ambayo Mungu alikuwa na. Tusome Biblia inasema hivi katika ile verse yake ya 14, wanasema prenant la parole, Jésus lui dit que jamais personne ne mange des fruits. Analaani mti konaye shida gani? Mimi na wewe tuulizane tu kwa wepesi. Mti iko na shida gani? Yeye ndiye aliumba mti na akaweka muda ya kutoa matunda na muda isiyokuwa ya kutoa matunda, na alishua kama ni mti hangeliweza kula. Sasa angelijua ya kwamba si muda, hangelienda kutafuta pale chakula, kwa sababu alikuwa mtu na Mungu alijua ameachilia baraka kwake, na alijua kwake atapata msaada. Lakini akafika mbele zake na akaomba msaada ya kutuliza njaa.
hakupata msaada. Nani mwenyewe mwashasikia njala kenda uza mafuri msoko? Juzi malisa kutunza mke wake. Ikiwa Mungu amemupa uwezo, ndiye mti ambaye Kristo aliyeulaani. Siku zote Mungu anakupatia uwezo, anakupatia kitu ambacho kinaweza kurepondre kubezwe ya watu, na ukakataa kuwasaidia. Biblia inasema anayejua kutenda mema na asiyatende anafanya dhambi.